सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और दबाएं इस बेल आइकन को ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट्स मिल सकें। शब बारात में ये काम क्यों कर रहे हो? ये तो क्रिसमस से मुशाबहत है। ईसाइयों की रात को देखा नहीं, 12 बजे के बाद वो ऐसे बने ठने क्रिसमस में फिर रहे होते हैं। मुसलमान तो सुबह सुबह आता है नहा धो के ईद पढ़ने के लिए। वो त्यौहार मुसलमानों का दिन में होता है, रातों में मुसलमानों की खुशियों के त्यौहार नहीं होते। तो फिर जिस तरह नबी ने जो अमल किया उस तरह किया जाएगा ना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले गए थे, अंधेरे में गए थे, आप जत्थों की शक्ल में पत्तियां लगा के जाते हो वहाँ पे, तो ये तो सुन्नत थोड़ी है। और फिर इस रात हलवे बनाना, हलवे क्यों बनाते हैं कि भाई ये त्यौहार है, तो खूब समझ लो मुसलमानों के त्यौहार रातों में नहीं होते, रातों में गैर मुस्लिमों के त्यौहार होते हैं। तो अगर कोई इबादत करना चाहे तो उम्मीद है अल्लाह की रहमत से उसको इस रात सवाब दूसरी रातों से ज़्यादा मिलेगा। शब बारात पर मैं थोड़ी सी बात कर दूं क्योंकि आने वाली है ना शब बारात, तो शब बारात पर मैं कुछ बात कर दूं जल्दी से। देखो शब बारात के बारे में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शब बारात के बारे में चंद चीज़ें मशहूर हैं। नंबर 1, शब बारात को फ़ैसले होते हैं तकदीर के, तो कुरान में साफ़ तौर पर है कि ये लैलतुल क़द्र में होते हैं। कुरान के ख़िलाफ़ जो रिवायात हैं वो इतनी मजबूत नहीं हैं, कुरान के ने वाज़ेह कर दिया है, तो वो लैलतुल क़द्र में होते हैं। दूसरी बात शब बारात के बारे में कि इसमें कुरान नाजिल हुआ था, तो वो भी कुरान क्या कह रहा है, लैलतुल क़द्र में हमने नाजिल किया है। तो वो कमज़ोर बात है शब बारात में कुरान का नाजिल होना। अगरचे उलमा ने तावीलात की है कि आसमान दुनिया पे आया, और लेकिन क्या ज़रूरत है इतनी कुरान के मुकाबले में जब कोई सही हदीस भी नहीं है, तो फिर क्यों हम इतनी वो बहुत ही कमज़ोर रिवायतों को क्यों इतना हम लिफ्ट कराएं। तो सीधा सीधा जो यकीनी चीज़ है उसको ले लो। कुरान कह रहा है लैलतुल क़द्र जो है ना, जो रमज़ान के आखिरी अशरे में होती है, उसमें हमने कुरान को नाजिल किया। तो साल भर के फ़ैसले भी कब होते हैं? शब बारात में नहीं होते, बल्कि रमज़ान के आखिरी अशरे में होते हैं। जो लैलतुल क़द्र है उसकी वैल्यू है लैलतुल क़द्र, वो ख़ानदानी रात है। तीसरी चीज़, इस रात में और क्या होता है, कब्रिस्तान जाना। तो भाई एक रिवायत मिलती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्रिस्तान गए थे, वो भी सनद के लिहाज से बहुत ज़ईफ़ है, तो उससे शरई मसला साबित नहीं होता, कब्रिस्तान जाने की फजीलत साबित नहीं होती। और अगर किसी ने उस रिवायत पर अमल करना ही है कमज़ोर होने के बावजूद, तो फिर जिस तरह नबी ने जो अमल किया उस तरह किया जाएगा ना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले गए थे, अंधेरे में गए थे, आप जत्थों की शक्ल में पत्तियां लगा के जाते हो वहाँ पे, तो ये तो सुन्नत थोड़ी है। और तीसरी बात, अगर ये अमल सुन्नत होता तो सहाबा तो करते हैं ना, किसी एक सहाबी से भी साबित नहीं इस रात में कब्रिस्तान गए हों। ये कैसी है सुन्नत है जिस पे सहाबा को समझ में ही नहीं आई, इसलिए इस रात कब्रिस्तान जाना सुन्नत नहीं है, समझ रहे हो। अच्छा मेरे भाई, चौथी चीज़ है। चौथी चीज़ क्या है मेरे भाई? चौथी चीज़ है रोज़ा रखना। भी किसी सही हदीस से इस 15 शाबान का रोज़ा साबित नहीं है। बाज़ लोग कहते हैं फ़ज़ाइल में ज़ईफ़ हदीसें भी चलती हैं। फ़ज़ाइल में ज़ईफ़ हदीस चलती है जब सही हदीस से फ़जीलत साबित हो, तो उसको मज़ीद आप वैल्यू बढ़ाने के लिए ज़ईफ़ रिवायत भी बयान कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल ये इख्तलाफी मसला है, तो हमारी राय यही है कि साबित नहीं है तो उसको सुन्नत नहीं समझना चाहिए। अच्छा मैं आ रहा हूँ इबादत की तरफ। और फिर इस रात हलवे बनाना, हलवे क्यों बनाते हैं कि भाई ये त्यौहार है, तो खूब समझ लो मुसलमानों के त्यौहार रातों में नहीं होते, रातों में गैर मुस्लिमों के त्यौहार होते हैं। मुसलमान के त्यौहार हमेशा सुबह के टाइम पे होते हैं, रातें मुसलमानों की त्यौहार वाली नहीं होती। उसमें एक लॉजिक भी है कि रात को त्यौहार में गुनाह का ख़तरा ज़्यादा होता है, शराब कबाब की तरफ दिमाग जहन जाता है। तो रातें इबादतों की होती हैं, त्यौहारों की नहीं होती। और फिर मेरे भाई एक और चीज़ है, क्या है और क्या होता है, पटाखे। तो वो तो त्यौहारों की खुशी के पटाखे होते हैं, तो वो तो वैसे इस्लाम में जायज़ नहीं है। और क्या है भाई, नहीं, शब बारात में ख़ास इबादत से मुताल्लिक जितनी हदीसें कोई भी सही नहीं है। एक है कि कुछ सिरे से फजीलत भी है, या कोई इबादत की फजीलत भी है या नहीं, तो खूब समझ लो शब बारात में इबादत की फजीलत पर एक भी सही हदीस नहीं है। जितनी भी हदीसें ज़ईफ़ हैं, लेकिन चूंकि कसरत से हैं। अब कसरत को देखा जाए तो जब ज़ईफ़ रिवायतें कसरत से होती हैं तो आम उसूल यही है कि वो दर्जा हसन तक पहुंच जाती हैं। तो जब दर्जा हसन तक पहुंची हुई हैं तो इसलिए जुमहूर उलमा इसी के कायल हैं कि इस रात इबादत की फजीलत है। और दीगर उलमा, कुछ उलमा ऐसे हैं वो कहते हैं कि ज़ईफ़ रिवायतें कसरत से तो हैं, लेकिन उनके मजमून आपस में बिल्कुल भी मैच नहीं करते। यानी होता ना, 4 रिवायतें होती, चारों ज़ईफ़ होती, फजीलत एक जैसी बयान हो रही होती, तो हम कहते चलो ज़ईफ़ हैं, लेकिन 4 ज़ईफ़ रावी जब बयान कर रहे हैं तो उसमें जान पैदा हो जाती है, फजीलत एक जैसी है, तो वो तो वाकई फिर हसन होती। लेकिन फजीलतों में भी बहुत फ़र्क है, यानी एक रावी बिल्कुल कुछ और बयान कर रहा है, दूसरा बिल्कुल डिफरेंट बयान कर रहा है। तो इसलिए बाज़ उलमा ने तो बिल्कुल ही फजीलत का इनकार कर दिया कि कुछ भी नहीं है। लेकिन जुमहूर उलमा, क्योंकि वो रिवायात कसरत से हैं और वो जुमहूर में भी बड़े बड़े उलमा हैं,
تو اس لیے بالکل اس کو بدعت قرار دینا اس رات کی عبادت کو، یہ بھی کوئی علمی شخصیت یہ دعویٰ نہیں کر سکتی جس نے تمام روایتوں کا مطالعہ کیا ہو، تو اس لیے اس کو بالکل بدعت کہنا بھی ٹھیک نہیں ہے۔ تو اگر کوئی عبادت کرنا چاہے تو امید ہے اللہ کی رحمت سے اس کو اس رات ثواب دوسری راتوں سے زیادہ ملے گا، لیکن اگر کوئی عالم اس کی فضیلت کا بالکل انکار کرنا چاہے تو اس کو بھی برا بھلا کہنا ٹھیک نہیں ہے۔ انکار کی بھی ایک ریزن ہے اور فضیلت کی بھی ایک ریزن ہے۔ تو اب جب علماء میں اختلاف ہوتا ہے تو عوام کا کام یہی ہوتا ہے کہ جمہور کی رائے کو فالو کرے، وہ 1.5 اینٹ کی الگ سے مسجد بنانے کی کوشش نہ کرے، عوام کا یہی کام ہے۔ لیکن اگر کوئی عالم انکار کر رہا ہے تو اس پہ طنز نہ کرے، لیکن جو انکار کر رہا ہے اس کو بھی چاہیے دوسروں کے احترام کے ساتھ انکار کرے۔ بدعتی کہہ کے ان کو کہے کہ یہ بدعت ہیں، یہ ضعیف حدیثوں پر عمل کرتے ہیں، تو یہ اس کی علامت ہے کہ آپ نا جس چیز کی جتنی حیثیت ہے اس کو اس کی حیثیت سے زیادہ گھٹا رہے ہو یا زیادہ بڑھا رہے۔ تو میرا اسٹائل یہی ہے، میں ہمیشہ سے یہ کہتا ہوں بھائی شب برات میں کوئی بھی چیز ثابت نہیں ہے سوائے فضیلت کے، یعنی عبادت کی فضیلت۔ تو اگر کوئی عبادت کرنا چاہے تو اللہ کی رحمت سے امید ہے اس کو دوسری راتوں کی نسبت ثواب زیادہ ملے گا۔ تو جمہور ہی کا قول میں پبلک کو بتاتا ہوں، لیکن جو علماء اس کی فضیلت کے بالکل منکر ہیں تو ان پہ بھی طنز کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ میری اپنی ذاتی رائے کیا ہے وہ میں آپ کو نہیں بتاتا، کیوں؟ آپ میرے مقلد تھوڑی ہو، جو جمہور علماء کہہ رہے ہیں آپ ان کی رائے پر عمل کرو۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ جیز کیش، ہاں تو کیش میں پیسہ لگاتے ہیں، منافع کیسے آتا ہے اس میں؟ اچھا، جائز کیش میں جب آپ پیسے ڈالتے ہیں نا تو آپ کو فری کالز ملتی ہیں، اور وہ کس بات کا منافع دے رہا ہے وہ؟ نہیں، یہ تو جائز نہیں ہے نا، وہ کوئی بزنس کرے اس میں پرسنٹیج کے حساب سے پیسے دے آپ کو۔ وہ 4,000 نہیں دیتے، وہ کال کے ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں۔ بھائی وہ کال پہ وہ آپ کو جو کالز دیتے ہیں وہ سستی کالز دے دیتے ہیں اگر آپ ایڈوانس میں پیسے جمع کرا دیں تو، یہ تو جائز ہے۔ لیکن کیش رقم اگر آ رہی ہے نا ہاتھ میں 1.5 لاکھ کے بدلے میں تو وہ جائز نہیں ہے، سمجھ رہے ہو؟ تو یہ شب برات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ اچھا، یہ ویسے بھی ایک بات شریعت کا مزاج ذہن میں رکھو، جس رات کی بہت زیادہ فضیلت ہوتی ہے نا یا جس ٹائم کی، تو شریعت کی عادت یہ ہے کہ اس میں احتمال ڈال دیتی ہے۔ جیسے لیلۃ القدر قرآن و سنت سے بہت بڑی فضیلت ہے نا، تو اللہ نے اس میں اختلاف ڈال دیا کہ 27ویں کی ہے یا 23ویں کی ہے یا 21ویں۔ اس میں بڑی حکمتیں ہیں، کیونکہ اس رات گناہ کی برائی بھی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ تو اب پتہ بھی ہے کہ لیلۃ القدر ہے، پھر گناہ کرو گے خطرہ ہوتا ہے اللہ کا عذاب ہے، تو اللہ نے کیا کر دیا اس میں، اور کنفیوژن ڈال دی تھوڑی سی کہ بھئی یہ تلاش کریں، یقین نہ ہو۔ تو یہ عادت اللہ، جیسے جمعے کے دن ایک وقت ایسا ہوتا ہے جس میں دعا رد نہیں ہوتی، تو وہ اس دعا میں اللہ نے اختلاف ڈال دیا، کچھ کہہ رہے ہیں عصر کے بعد ہے، کچھ کہہ رہے ہیں خطبوں کے درمیان ہے، کچھ کہہ رہے ہیں فلاں وقت میں ہے۔ تو یہ شریعت کا مزاج ہے۔ تو شب برات میں اسپیسیفک ایک ہی رات متعین ہونا بھی، بعض علماء کہتے ہیں کہ بھئی یہ اتنی بڑی فضیلت کو اللہ نے اس کے ٹائم کو متعین کیا، یہ اشکالات ہیں، لیکن میں نے بات بتایا کہ فتویٰ اسی پر ہے جو جمہور کا قول ہے کہ عبادت کی فضیلت ہے، عبادت کر لینی چاہیے، لیکن خاص طریقے سے عبادت یا جماعت سے نمازیں قائم کرنا اس وقت یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ مخصوص پہلی رکعت میں یہ پڑھیں دوسری میں یہ پڑھیں، یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ اور تو کوئی عمل نہیں ہے جو شب برات میں کیا جاتا۔ بیری کے پتوں سے نہاتے ہو، یہ تو کیا اس کا کوئی بھائی نہاتے کیوں ہو رات کو؟ تہوار سمجھ کے نہاتے ہو نا، تو تہوار کا عنصر تو ہے ہی نہیں نا اس میں، عید کا عنصر تو ہے ہی نہیں۔ مسلمانوں کی عیدیں دن میں ہوتی ہیں، رات میں ویسے ہی اگر پسینہ آ رہا ہے، نہانے کا دل چاہ رہا ہے تو نہا لو آپ۔ شب برات کے میں نہاؤ گے فضیلت سمجھ کے تو بدعت کا گناہ ملے گا۔ شب برات میں نہانے کی کوئی تہوار نہیں ہے نا یہ۔ اور مرد بھی اپنے جو نا وہ بڑے خوبصورت کپڑے پہن کے گھوم رہے ہوتے ہیں، کیا ہو گیا بھائی؟ عیدیں تو 2 ہیں ہماری، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، اس میں ہم تہوار کی حیثیت سے نہائیں گے بھی، اچھے کپڑے بھی پہنیں گے تو، لیکن یہ کہ شب برات میں یہ کام کیوں کر رہے ہو؟ یہ تو کرسمس سے مشابہت ہے۔ عیسائیوں کی رات کو دیکھا نہیں، 12 بجے کے بعد وہ ایسے بنے ٹھنے کرسمس میں پھر رہے ہوتے ہیں۔ مسلمان تو صبح صبح آتا ہے نہا دھو کے